बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 13 मई बुध के दिन का आगाज हो गया है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे की अगर एक सबसे बड़ी खबर कराची की अनमोल उर्फ पिंकी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर, केमिकल डीलर और मंशियात का धंधा करती थी, उसके हवाले से खबर रिपोर्ट होती है, फिर वीडियो सामने आती हैं, फिर उसके कुछ वॉइस नोट और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती हैं। लेकिन ये कोई खबर नहीं थी, ये बेसिकली इस पूरे निजाम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमांचा था। बुनियादी तौर के ऊपर ये खातून कौन है? पाकिस्तान में जो बड़ी एलीट है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या जो बड़ा इशराफिया है, उनमें ये खातून किस किस को मंशियात प्रोवाइड करती थी, एक तो इसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखनी है। और जिस तरीके से उसके सामने हमारे मुल्क की अदलिया, सिंध की ब्यूरोक्रेसी से लेके प्रोसिक्यूशन, पुलिस जिस तरीके से लाचार और बेबस नजर आई, बतौर पाकिस्तानी शर्म से सर झुक जाता है। एक तो इसके ऊपर बात करते हैं मुख्तसर। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर एक सियासी खबर। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर महमूद खान अचरजई साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दूसरी मुलाकात हुई। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं और इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, सदीक जान साहब ने इसके ऊपर एक खबर दी है, बड़ी बेहतरीन। उन्होंने अपनी एक एक्स के ऊपर पोस्ट लिखी है। क्या चल रहा है सारी चीजें, क्या कुछ बैकडोर चीजें चल रही हैं? 28वीं तरमीम आ रही है, उसके हवाले से मौलाना फजल रहमान पीटीआई को ज्वाइन करके एक ज्वाइंट अपोजिशन के तौर पे सामने आएंगे। ये क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि खातून जिसका नाम अनमोल उर्फ पिंकी है, वो 10 मुकदमात के अंदर मतलूब थी सिंध पुलिस को। बेसिकली इसका ताल्लुक कुछ जराए कह रहे हैं कि कसूर के साथ है, कुछ कह रहे हैं लाहौर की ये रहने वाली थी। लेकिन अहम ये नहीं है कि वो किस सूबे के किस शहर से उसका ताल्लुक है, अहम यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस निज़ाम, इस आइन, इस कानून, इस अदालत, ये प्रोसिक्यूशन, पुलिस, एएनएफ, हसास इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, इनकी मौजूदगी के अंदर वो पूरे कराची के तमाम पोश इलाकों में कोकेन की सबसे बड़ी डीलर थी। चाहे डिफेंस का इलाका हो, बाकी जो वो इलाके हैं कराची के जहां पर एलीट रहती है, अशराफिया रहती है, वहां पर वो मंशियात सप्लाई करती थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट तबका है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वहां पर भी वो मंशियात सप्लाई करती थी। और तरीका वारदात यही होता था कि जो राइडर्स हैं, ये जो फूड डिलीवरी वाले मोस्टली होते हैं, कुछ खवातीन राइडर्स भी थी जिनके जरिए वो ये तमाम तर तरसील करती थी और उसका एक पूरा नेटवर्क था। लेकिन अहम यह है कि इसके ऊपर 10 मुकदमात थे। और जब ये गिरफ्तार की सिंध पुलिस ने, साउथ पुलिस ने, बेसिकली जो साउथ वेस्ट है कराची का, साउथ डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो इसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ और करोड़ों रुपए के कोकेन, केमिकल और बाकी मंशियात बरामद हुई। लेकिन जब वो अदालत पेशी के ऊपर आई, मुझे जरूरत नहीं है वीडियो साथ चलाने की, आप वो देख चुके होंगे, 24 घंटे हो गए इस बात को। जिस तरीके से नाज़रीन वो टहलती हुई, कैटवॉक करती हुई आ रही थी अदालत के अहाते के अंदर, बेसिकली वो उसका इत्मीनान था इस निज़ाम के ऊपर कि ये निज़ाम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ये अदलिया बिगाड़ सकती है, ना ये प्रोसिक्यूशन बिगाड़ सकती है। जिस तरीके से सिंध पुलिस ने बेगैरती का, ढिठाई का मुजाहरा किया कि कोई खातून एहलकार नहीं है, हथकड़ी उसको नहीं लगी, बल्कि एक दो इंस्पेक्टर पुलिस के उसके साथ आ रहे हैं और बड़े शहाना प्रोटोकॉल के साथ, जैसे कोई आलम दीन है, वो उसको कह रहे हैं कि इधर आ जाए और उधर आ जाए, उसको मीन आगे पायलट लगे हुए हैं और उसको गाइड कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है सिंध गवर्नमेंट के लिए भी और आईजी सिंध के लिए भी। फिर होता क्या है कि जी अदालत पेशी होती है और अदालती रिमांड के ऊपर उसे जेल भेज दिया जाता है, मतलब कोई उसका फिजिकल रिमांड नहीं। हालांकि यहां पर हम देखते आए रोज कि पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, केपी पुलिस हो, मीन जो पुलिस एक डिपार्टमेंट है, कोई शरीफ आदमी की किसी घर के अंदर कोई शादी हो, वो थोड़ी सी ज्यादा आवाज के अंदर म्यूजिक चला लें तो पुलिस के 2 डाले पहुंच जाते हैं। हर गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, दिहाड़ीदार, मजदूर, रिक्शे वाले के ऊपर इनकी सारी तपड़ निकलती है। जब कोई इस तरह का कोई बड़ा माफिया या जिनके एक पूरा नेटवर्क है, अशराफिया के क्लाइंट हैं या उनके प्रोवाइडर हैं, जब वो उनके सामने इनका आमना सामना होता है ना, तो फिर अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, थोड़े से गैर महजब हो जाएंगे, तो फिर इनकी वो हालत हो जाती है। अब वो जो खातून थी, उसके पास से इन्हें ये तमाम चीजें बरामद हुई, पिस्तौल भी, करोड़ों रुपए के मंशियात भी, पूरा नेटवर्क उसका पकड़ा गया, 10 मुकदमात के अंदर मतलूब थी। और सदके जाऊं मैं उस जज साहब के ऊपर जिन्होंने उसे अदालती रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया।
اور بھائی آپ اس کا ریمانڈ دیں, مزید تفتیش ہو اگر آپ اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ وہ معزز جج صاحبان ود ڈیو اپالوجی, ہو سکتا ہے کہ وہ کسٹمر ہوں اس کے, کیونکہ جو پنکی صاحبہ تھی خاص مال اس کے پاس ہوتا ہوگا نا, تبھی تو پاکستان کی نمبر 1 کوکین کی ڈیلر تھی. ہو سکتا ہے جو بڑی شرافی ہے سیاستدان کی سندھ کی, بیوروکریسی ہے, عدلیہ ہے, باقی جو فریمٹیز ساری آتی ہیں اس میں وکلا ہوں, باقی لوگ ہوں جو اشرافیہ ہے, ہو سکتا ہے یہ تمام جو ہیں وہ اس کے کلائنٹ ہوں. اس میں کوئی بعید نہیں ہے, اور ایسی بات بھی نہیں ہے جو میں کر نہیں سکتا, یا آپ سن نہیں سکتے, یا آپ سمجھ نہیں سکتے, یا سوچ نہیں سکتے. لیکن کچھ دن قبل ناظرین اسی کراچی کے اندر, اسی سندھ کے اندر, اسی زرداری فیملی کی جہاں پہ حکومت ہے پچھلے 20 سال سے, یہاں پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک عورت مارچ ہوا تھا, جس میں بزرگ خواتین 70 سال عمر ہے, 75 سال عمر ہے, انہوں نے پرامن پریس کلب کے باہر پریس کانفرنس کرنی تھی. اور یہ جو سندھ پولیس ہے جو بڑی ترم خان بنتی ہے, انہوں نے کس طریقے سے بزرگ خواتین کو, شیما کرمانی صاحبہ ہوں یا باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں ساری خواتین, ان کو جس طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا گھسیٹا سڑک کے اوپر, اور وہ دہائیاں دیتی رہی کہ ہم بزرگ خواتین ہیں, ہم پرامن احتجاج کر رہی تھی, کوئی لحاظ نہیں کیا. پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ سابق وزرائے خارجہ تک, مین شاہ محمود قریشی کے گرفتاری کے بلاگر آپ نے دیکھے کہ ایک پولیس کا سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اس کو ایسے گھسیٹ کے پکڑ رہا تھا کہ جیسے کوئی رنگو تیلی ہو. اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو 17 18 19 20 میں یہی ادارے, مین یہی پولیس, یہی ANF, یہی باقی یونیفارم فورسز کے جو ادارے ہیں, یہ سابق وزرائے اعظموں کو ہتھکڑیاں لگا کے سر کے اوپر ان کے کپڑا ڈال کے انہیں پیش کرتے رہے عدالتوں کے اندر. لیکن پنکی صاحبہ جو ہیں وہ وہی جو نائٹ ڈریس ہے اس کے اندر ہی وہ نکلی ہے, وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے سلیو لیس اور گلاسز لگائے ہوئے ہیں, اور بغیر ہتھکڑی کے چلتی ہوئی آ رہی ہے, نیسلے کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. مین یہ کس طریقے کا آپ ایک امیج بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, کہ قانون یا ادارے یا پروسیکیوشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک منشیات فروش خاتون جو ہے, جس کی حوالے سے خبریں سارے ٹی وی چینلز کے اوپر چلی, جیو سے لے کے تمام بڑے چھوٹے ٹی وی چینلز نے اس خبر کو بریک کیا, اس کے باوجود شرم نہیں آئی سندھ پولیس کو کہ وہ اس کے اوپر دکھاوے کے لیے ایکشن کر دیں. وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ منشیات وغیرہ جو ہیں وہ پولیس سے برآمد ہو گئی, اور پنکی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی پروسیکیوشن ٹیم کی ہیڈ ہے. خیر یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ سول سوسائٹی کے لوگوں کو, عزت دار لوگوں کو, کاروباری لوگوں کو, پولیٹیشنز کو, سابق جو وفاقی وزراء ہیں, صوبائی وزراء ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی آپ تذلیل کرتے ہیں, یہی پولیس, یہی پروسیکیوشن, اور اسی عدلیہ کو شرم نہیں آتی کہ ان کے 2 مہینے کے ریمانڈ دیتے ہیں. اور دوسری طرف اس طرح کے کریکٹر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, شرم کا مقام ہے. زرداری صاحب کے لیے بھی, ان کی گورنمنٹ کے لیے بھی, مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی, IG سندھ کے لیے بھی, اور کراچی کے جو پولیس کے چیف ہے ان کے لیے بھی, اور خصوصاً وہ جج صاحب جنہوں نے عدالتی ریمانڈ کے اوپر انہیں جیل بھیجا. دوسری ناظرین جو اہم خبر ہے وہ ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے بازگشت ہے کہ عید کے فوراً بعد 28ویں ترمیم آ جائے گی, اس کے ڈرافٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, مختلف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب پریزیڈنسی کے اندر آ جائیں گے. خیر یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, اور اس طرح کی غیر ضروری یا جو ریومرز کے اوپر بیس کرتی ہے وہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن مارکیٹ کے اندر یہ بات زیر بحث ہے, اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں آیا. لیکن 28ویں ترمیم تو آنی ہے, اس میں NFC کا معاملات ہوں گے, نئے صوبوں کے معاملات ہوں گے, اور صوبائی خود مختاری کو تھوڑا سا محدود کرنے کے معاملات ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ چین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ختم کر دی جائے گی, اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں پھر انہوں نے ویلے تو نہیں بیٹھنا, ان کو ایپلیٹ بینچ بنا کے تمام ہائی کورٹس کے اوپر لگایا جائے گا. اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جب 28ویں ترمیم آئے گی, مسودہ سامنے آئے گا, پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن اسی 28ویں ترمیم کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اپوزیشن نے تھوڑا سا کام تیز کر دیا. جو کام دراصل محمود خان اچکزئی صاحب کو کرنا تھا, جس وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا, انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا, بالآخر وہ اس رستے کے اوپر چل پڑے ہیں کہ آپ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کریں. اور آپ اس بات کے اوپر آپ کا بھی یقین ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی اپوزیشن ہے پاکستان کی. PDM کے اندر ان کا ایک بہت اہم رول تھا عمران خان صاحب کے خلاف. سو یہ جو 2 ملاقاتیں بڑی اہم ہوئی ہیں, اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے بڑا ڈیٹیل, مختصر اور اس کو سمرائز کیا ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, 3 لائنیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی. اطلاعات ہے کہ اچکزئی صاحب اپنے ناقدین کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں.
बड़े प्लान की तैयारियां हैं। अखूनजदा हुसैन अहमद साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, इन तमाम चीज़ों का बेसिकली वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो राब्ता करते हैं, वो भी उनके हमरा थे, बड़े एक्टिव हो गए हैं वो। आगे वो लिखते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचरज़ई ने अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह का दौरा किया। वहां पर उनसे मुलाकात हुई और इलाकाई सूरत हाल, सियासी हो, माशी हो और मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बाकी तमाम तर चीज़ों के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी और माशी हालात में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने, अवामी मसाइल के हल के लिए एक साथ चलने और आइंदा के लाया अमल के ऊपर मुशावरत की। इस मौका पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बाकी क़यादत भी और तर्जुमान भी मौजूद थे। अच्छा, मुख्तसर नाज़रीन, वन लाइनर जो मुझे समझ आ रहा है कि शायद 26वीं और 27वीं तरमीम के अंदर तो उस सिक्के से अपोजिशन इकट्ठा ना हो पाई और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कायल हो गए थे गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त पीटीआई शायद ये कोशिश कर रही है कि 28वीं तरमीम के अंदर बज़ाहिर गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है नंबर्स की, उनके पास पूरे हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन का एक पेज के ऊपर आ जाना, गवर्नमेंट को टफ टाइम देना, ये बड़ा मैटर करता है। तो अगर तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उस ट्रक के ऊपर आ गए, उस कंटेनर के ऊपर आ गए जो अपोजिशन लेके इस गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेगी, तो फिर शायद इस गवर्नमेंट के कदम ज्यादा लड़खड़ाएंगे। मौलाना साहब का एक अपना बतौर अपोजिशन लीडर या बतौर अपोजिशन एक जमात के उनका एक अपना कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये जो आनियां जानियां शुरू हुई हैं, पीटीआई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें, पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें, सो ये तमाम तर चीजें अब इंडिकेट करती है कि शायद कोई ना कोई बंद गली से निकलने का रास्ता अब जरूर मिलेगा। एक ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और एक लाइन आखिर के ऊपर यही है कि अडयाला जेल का शो रात खत्म हो गया, सारा जो मामला वहां पे था, और एक हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। सोहेल अफरीदी साहब बड़े गुस्से के अंदर थे, उन्होंने वाजे किया कि एक हफ्ते के अंदर अगर हमारी मुतालबात ना मानेगी, खान साहब को अस्पताल ना शिफ्ट किया गया, उनका इलाज ना करवाया गया, तो अगले मंगल हम पूरे जोर के साथ और सख्त मौकफ के साथ आएंगे। अब देखते हैं कि वो अगले मंगल तक क्या डेवलपमेंट होती है और इन मुलाकातों के पीछे क्या सूरत बनती है। इसके ऊपर मजीद आपको फिर फॉलोअप देंगे, लेकिन अनमोल उर्फ पिंकी साहिबा जो है उसके ऊपर शायद बात नहीं की जाएगी, क्योंकि एक आध दिन के अंदर मामला डिस्कस होता है, फिर कोई ना कोई नया कटा खुल जाता है, मामला उस तरफ चले जाते हैं। सो एक दफा फिर इस अशराफिया के निजाम के ऊपर शर्म आती है। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।